कौन कि मु आपन को थैंक्स जणाइबा को चाहूची। आपण मो भौणी को बहुत बड़ा विपद रे बचाई छथि। मु आपन को भौणी के जहाँ भी कही आपन को सही सेम कथा कहूँ इतरे मोर किछि बात रे नहीं ये सब भगवान का आशीर्वाद। भगवान का आशीर्वाद नहीं सबु चमत्कार संभव हो पारिबो। हाँ अवश्य आपण सत कथा कहिछन। भगवान के ऊपर भरोसा रखिले असाध्य साधन हो जाए। सी आमको सृष्टि करछंती ना तांको नियम मानि चलुथुवा मनुष्य को से केबे भी विपद रे पकेबेनी तार किछि भी होबाकू देबेनी। सेहिथि पई तो कुआ जाय प्रभु जा करंती प्राणीर मंगल पाई। बहुत बहुत कथा हैला एबे बर्तमान काम को जिबा दियो फोनटा दियो मु हैंडल कर टैकल करछि माने मु ता संग कथा होता। हेलो हेलो हाँ कोंदु शशांक बाबू आपन को वॉइस टा कोन बदली गला? ना मैडम मु कालिया कहउतली कालिया। ए कालिया हेलो शेषे धर्मर ही जय है। काली राति रे काल बेलारू मुकुली शशांक निरापदे ता बसा को फेरिला। जय अर्धनारीश्वरंकर जय जय अर्धनारीश्वरंकर जय जय अर्धनारीश्वरंकर जय। नंदा गोसाई आपणे जुहार। अधम विक्रम बहादुर सिंह और विकी मन अच्छी ना भूली गले गोसाई मने मने भारी खुशी जना पड़ा। कौन पोता धन किसी पाई नहीं कि तमें केवल से धन संपत्ति विषय ही भाव ता छड़ा तमें आउ किछि भी भाभी पारिबोनी। बाकी रहला मु पाइबा कथा मु तो पाइबी निश्चय पाइबी। एते दिन धरी मु जो निष्कपट साधना करिछि तार सिद्धि तो मते निश्चय मिलिबो। सेटा पोता धन कि गुप्त धन नहीं सेटा एमिति किछि ताकू अनुमान तमें करि पारिबोनी। और अनुमान कला बेले को बहुत देरी हो जाइथिबो। जे कहते अपेक्षार फल मिठा देखा से अपेक्षार फलटा नंदा गोसाई पाखे अच्छी कि विक्रम बहादुर सिंह जय अर्धनारीश्वरंकर जय जय अर्धनारीश्वरंकर जय। थोर आम खेलिबा हैला तमे चोर हब मु तुमको खोजिबी। मामा आसीगला परा कांदो नहीं धन। ओहो नाई धन नाई बेटा किछि नहीं आउ थरे आमे खेलिबा हैला। आउ तत्ते मु छाडी मो कुआडी भी जिबिनी हैला।
मामा आज तुम कथा मोर बहुत मन पड़ुछि। एबे मो जीवन रे जो लुचकाली खेल चलछि सेतिरे ना मु काहाकू पाउछि ना मो मामा को पाउछि। एका ही जाइछि मामा, मु मु बिल्कुल एका ही जाइछि। थरक पाई मात्र थरक पाई मु मो माँ सहित कथा हेबाकू चाहे आउ तांको जणे देबाकू चाहूँगी जे मु एटी सुरक्षित अछि, निरापद रे अछि। तमे एक महत्व कार्य जाउछ। ए यात्रा विषय रे तमे काहाकू भी किछि जणैबो। मु 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 मो मामा सहित सिना कथा ही पारिबिनी, हेले मो मो मामा टिके स्वर तो सुनी पारिबी। अरे शुणुच ସେଇଠି ଅଛ ତ? ଫୋନଟା ରିଙ୍ଗ ହଉଛି ପରା, ଉଠଉନ। गोटे मिनिट सर। अरे मु जन सहित कथा होछि, तमे टी देख। हेलो अरे शुणुच ସେଇଠି ଅଛ ତ? ଫୋନଟା ରିଙ୍ଗ ହଉଛି ପରା, ଉଠଉନ। गोटे मिनिट सर। अरे मु जन सहित कथा होछि, तमे टी देख। हेलो काटिदेला कहीं जाने मत लगे जमी शशांक फोन करते। पद्मा किए फोन करथिला? शशांक शशांक फोन करथिला? से बे कोठी? माने तबे एते शीघ्र ता सहित कथा ही फोन रखि देलो? पद्मा कुह ना, शशांक कौन कहला? किछि कहला कहला ती तार से न कहबा भीतर से बहुत किछि कहला। माने मो किछि बुझी पारलिनी। तमे तमे बुझी पारिबो पुअर नीरवता को बुझिबा पे प्रथम गोटे मार अंतरटे दरकार। 9 मास गर्भरे ताकू धरिछि, ता निश्वास ता स्पंदन सब चिन्हिछि। हे तमे ताकू थरुटे फोन लगाओ ना, मु सत कहछि मु ता संगे जम्मा कथा हेबेनी, जम्मा नो। थरुटे खाली मो पुअर स्वर शुणी देले मो आत्माटा बुझीजिब मो आत्माटा। हाँ बापा पाखु कल आसबार माने हला से कलटा मु करी बोले मामा जानीगले। ये हूँ मामा। तमे ही केवल तांको खोजी पाई परिबो। से नारी केवल तुमर सहयात्री नुह, सहधर्मिणी मध्य हब। तमे दुई जण मिसिबा परे ही गंभीरा गड़र दुख दूर ही। किंतु तमे ए विषय रे काहाको भी जणाइबनी। मुझे कॉल रिसीव करदेवी ताहले कौन हम? केवल थरक से कौन भगवान मत क्षमा करें ना? कथा आरंभ करी माने मत सब कथा जनइबा को पड़ो, तापर आउ सिक्रेट किछि रहइबनी।
ପଦ୍ମା ସେ ଶଶାଙ୍କଟା ଫୋନ୍ କାଟିଦେଲା। ତମ ଦୁଃଖ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ପଦ୍ମା। ଦିନ ପରେ ଦିନ ରାତି ପରେ ରାତି ତମ ଲୁହକୁ ତମେ କେମିତି ଲୁଚେଇକି ରଖିଛ ମୁଁ ସେଟା ଦେଖିଛି। ସେଥିପାଇଁ ତମେ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଇଛ ସେଇଟା ବି ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଆଡ଼ୁ ଆଡ଼ୁ ଥାଇ ମୁଁ ସବୁ ଦେଖିଛି। ସେ ପିଲାଟି ହେଇଥିଲା ତା ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ତମେ ତାକୁ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଦେଇଥିଲ। 21 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ତମେ ତମର ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ତାକୁ ସେ ଗମ୍ଭୀର ଗଡ଼ ପଠେଇଲ। ପୁଣି ଥରେ ତମେ ତାକୁ ତମ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଦେଲ ନା। ସେ ଟୋକାଟା ଏବେ ଏମିତି ଦୂରେଇ ଯାଇଛି ଯେ ତା ବାବା ମାମାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ତା ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ତମେ ମୋ ପୁଅକୁ ଏମିତି ଦୋଷ ଦିଅନି। ନାଇଁ ମୁଁ ଦୋଷ ଦଉନି ପଦ୍ମା। ମୁଁ କେବଳ ତମ ମା ପୁଅ ଦି ଜଣଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ବଳିଦାନ କଥା କହୁଛି। ଆରେ ନିଜ ପାଇଁ ତ ସମସ୍ତେ କରନ୍ତି, ଆଉ ଯିଏ ପର ପାଇଁ କରେ ସେ ପରା ହିରୋ। ହଁ ମୋ ପୁଅ ହିରୋ, ହିରୋ ମୋ ପୁଅ। ସିଏ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲାନି ବୋଲି ମୋର ମୋର ଆତ୍ମ ମନ କଷ୍ଟ ନାହିଁ। ବରଂ ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ଗର୍ବ କରୁଛି, ଗର୍ବ କରୁଛି। ଗମ୍ଭୀରାଗଡ଼ର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବି, ହେଲେ ଯୋଉ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ମୁଁ ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବି ସେ ଝିଅ ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁନି କାହିଁକି? ଆସ। ये हूँ मो बेस्ट फ्रेंड केशव। कॉलेज पढ़ा दिन आमर दोस्ती से माधव आउ केशव जोड़ी पूरा कॉलेज फेमस थिला। एबे ये जाई अमेरिका रे घर द्वार कर सेटल किंतु संपर्क जारी अछि। अब सबुठ मजा कथा कौन जान आज फेरला बेले या कथा मोर कहीं बहुत मन पड़ा। आउ देखला बेलू ये एपटे मते देखा करने आसी मो पाखे पहुँचला। या ही कहती दोस्ती। केशव ये होचंदी मो स्त्री कौशिकी आउ सी मो सासू प्रभादेवी। बस आउ गौरी आउ टीना कहाँ? टीना घरे नहीं बाहर कर जाइछि। आउ गौरी ठाकुर घरे आलती करुछि। गौरी माने तो बड़ झील तो झील नुहे तो सी हूँ प्रकृत में मो माँ। ओडिया घर चलणी आ संस्कृति आम ताठू शिखुचु। बहुत भल झीलटीए आम से भाग्यवान जे तापर झील ए घर जन्म नहीं। माधव ठीक कहता सतरे बहुत सरल आ सुंदर झील। गौरी ये होचंदी केशव कॉलेज टाइम रो मो बेस्ट फ्रेंड। सौभाग्य नियंत ना रे मो कहबा कथा तू जदी बाटरे जाउ कौन पाई रहि गलु
ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଣି ତତେ ଖୋଲିଲି। ତୁ ଯଦି ଯିବା ବେଳେ ଯଦି ଶାଳୀନତା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥାନ୍ତୁ ଖାଲଟି ପତେକି ଯାଇଥାନ୍ତା ତାର ଏ ବର୍ଷା ହେଇଥାନ୍ତା କି? କିଏ ସେ ହର୍ନ ବଜଉଛି? କିଏ ବେ? କଣ କହିଲ ତମେ? ନାଇଁ ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ଆରେ ମୁଁ କେତେବେଳେ କଣ କହିଲି ତମକୁ କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ କିଏ? ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର କଣ ମରାମତି ହବ କୁହନ୍ତୁ? ଶଶାଙ୍କ ବାବୁ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ଶଶାଙ୍କ ବାବୁକୁ ପୁଣି ମରାମତି କରିବ ନା କଣ? ବେକାର ଜୋକଟା ବନ୍ଦ କର। ଯୋଉ ତମେ ଫୁଲ ତୋଡ଼ାଟା ମୋ ପାଇଁ ଆଣିଛ ନା କଣ? ମୋ ମନ କହୁଥିଲା ତମେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ମୋ ପ୍ରେମକୁ ବୁଝିପାରିବ ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ଆଣିକି ଆସିବ। ହଁ ମୋଠୁ ଫୁଲ ତୋଡ଼ାଟା ପାଇବାର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ହେଇନି। ଏଟା ଶଶାଙ୍କ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛି। ଶଶାଙ୍କ ବାବୁ ମୋ ପ୍ରେମକୁ ଟିକେ ବୁଝିପାରୁନା। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଗତକାଲିର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏ ସବୁ ଫର୍ମାଲିଟିସ୍ କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା? ସେମିତି ବି ତମେ ତ ସକାଳେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିକି ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ କହିଛ, ସେତିକି ଯଥେଷ୍ଟ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି, ମୁଁ ବି ସେ କଥା କହୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୌରୀ ଦିଶିଲା ମାନିଲେ ହବ? ଫୋନରେ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ କହିବାଟା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ତାରି କଥାରେ ପଡ଼ିକି ଫୁଲ ତୋଡ଼ଟା ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୌରୀ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର କେବେ ଦେଖା ହେଇନି, ତଥାପି ସେ କେତେ କେୟାରିଂ। ଗୌରୀ ଝିଅଟି ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥିବେ। ଶଶାଙ୍କ ବାବୁ ଠିଆ ହେଲ କାହିଁକି? ଚେୟାର ଆଣି ଦେଇ ବସିବ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଆସୁଛି। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ବାଏ ବାଏ, ସି ୟୁ ଲାଟର। ଖରାପ ଭାବିବନି ମା। କଥା କ'ଣ କି ମୁଁ ନାସ୍ତିକ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମାନେନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କେବେ ମନ୍ଦିର ଯାଏନି, ପୂଜା କରେନି କି ପ୍ରସାଦ ବି ଖାଏନି। ମୁଁ କେବଳ ମୋ କର୍ମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଆଉ ନିଜ ପରିଶ୍ରମ ଉପରେ ମୁଁ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ମହତ୍ଵ ଦିଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଙ୍କଲ, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ବାବାଙ୍କ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେବାଟା ଉଚିତ ହେବନି। ତଥାପି ମୁଁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଙ୍କଲ, ଭଗବାନ କେବଳ କାଠ ପଥରରେ ତିଆରି ମୂର୍ତ୍ତି ନୁହନ୍ତି। ଭଗବାନ ସିଏ ନୁହନ୍ତି ଯାହାକୁ ଆମେ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରୁ। ମନ୍ଦିରରେ ତ ପ୍ରତିମା ଥାନ୍ତି, ପ୍ରତୀକ ଥାନ୍ତି। ଅଙ୍କଲ, ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ମହାଶକ୍ତି, ଯାହାକୁ ସାକ୍ଷାତରେ ଦେଖି ହୁଏନି କିନ୍ତୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଅନୁଭବ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି। ଅଙ୍କଲ, କେବେ ନା କେବେ ଆପଣ ଏମିତି ତ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ ନା ଯେ ହଠାତ୍ କିଛି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିଯାଇଛି, କ'ଣ କରିବେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ବି ଆନ୍ସର ମିଳୁନି ଆପଣଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଗୋଟେ ସମାଧାନ ମିଳିଯାଏ। ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ନିଶ୍ଚୟ ଏମିତି ହେଇଥିବ, କ'ଣ ହେଇନି? ହଁ ହଁ ହେଇଛି। ସେଇ ଯେଉଁ ସମାଧାନ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଲା, ତାକୁ ଆପଣ କ'ଣ କହୁଥିବେ ସେଟା ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, ହେଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ମା ତୋ କଥା ଠିକ, ତଥାପି ମୁଁ ଏ ପ୍ରସାଦ ନେଇପାରିବି? ଆଚ୍ଛା ଅଙ୍କଲ, ଆପଣ ମିଠା ଖାଆନ୍ତି ତ? ହଁ ଖାଏ। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆକୁ ପ୍ରସାଦ ନ ଭାବିକି ଖାଲି ମିଠା ଭାବିକି ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ।
जीवन में प्रथम थर पर यह विषय को नहीं मुझे क्या सहित जुक्ति में हारीगली माँ किंतु मत लगुच मुझे ठीक जगह आसी पहुँची जाइए मुझे ही खोजुली आउ एठिकी आसिकी ये खोजा कथा को पाई पाईगली मैं ठीक बुझीपारे